ए बाबू जेकोसी कलाकर्म कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगेवा गले प्रथमे से मांगर गोटे गीत आउतबार कथा तांकर वंदना मंगलाचरण माध्यम रे बोल भाई प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की। अरे माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नाही माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नाही आउ तांकर आशीष सहायक छिना आउ विपद उतरिबा पश्चिम ओडिशार इष्ट देवी माँ समलेश्वरी गोटे गीत आसबा तारपरे जहार लगी रहीचु से वाक्य देवी माँ बीणा पाणी तांकर मध्य गोटे वंदना होता कथा है तो भक्त चिंता करे क्या बोली हे मारे ना के गाउती माँ तार पूजा करूथी माँ मारना मारना के गाउथी माँ तार पूजा करूथी माँ से मेल तले पाऊ अच्छे पूजा बाजूचे गोढल मुरी बजा से मेल तले भक्त का बोलছে मारे ना के गाउथी पूजा करूथी मारे ना के गाउथी माँ कर पूजा करूथी से मांग करो गान सब बोले करू तुमा केन माँ जननी गुरु पत्नीश्च ब्राह्मणी राज पत्रिका गाभी धात्री धरणी च सप्तैते मातर स्मृता बोलছে हैं कवि 7 जन को मातार आख्या दीछन हैं सेना भी पितांकर भी आख्या दिया है जनिता चोपनेता चेस्तु विद्या प्रयच्छति अन्नदाता वैक्षदाता च पंचेते पितर स्मृता हैं हाँ तो भक्त का बोलছে ये बिले पिला माने बो से मेल तले पाऊ अचु पूजा भक्त का बोलছে समलपुरे मागो तुई तुई मा समलेई कटकने उभा हेलु तुई कटक चंडी
কে গাউছি মা তোর পূজা করুছি মা মননা কে গাউছি মা তোর পূজা করুছি মা এ বিলে রঙিন কীর্তন ঠাস টিকে দামা হ্যাঁ বলছে এ পুত্রা দেখ তো বা দেখ সেমেল তলে পাউ পূজামা বাজুছে গদল মুড়ি গজা कृते ध्यायते विष्णु त्रेतया जपते मुखे श्लोक प्रमाण करे कृतेच ध्यायते विष्णु त्रेतया जपते मुखे द्वापर परिचर्या कौलत नाम कीर्तने कृतेच 10 वर्षे त्रेताय दायने पीब द्वापर दत्मासेन अहोरात्र कौल जुगे हैं कहबार अर्थात है
সত্য যুগরে মুনি ঋষি মানে ভগবানকে প্রাপ্ত করবার লাগি রেলে তপস্যারে রত হেউতিলে। হ্যাঁ ত্রেতয়ারে যাক যজ্ঞ করিকি ভগবানকে পাউতিলে। দ্বাপর যুগরে পূজা অর্চনা দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করুলে। হেলে কলি যুগে গোটে ন মাত্র পন্থা আছে সে ভগবানকে পাইবার লাগি বাবু। সেটা কানে এ পিলে পিলা মানে বউ আরে কলি যুগর মহাধন কেবল নাম সংকীর্তন। हेलो हेलो टिके 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 उभय पार्टी कहा तुम तो रंगीन तो कीर्तन है किंतु गोटे विषय टे निश्चित करब जादई माधई उपाख्यान जानिछन के जदि जानिछन दोही पार्टी जदि जानिछन करबे नहेले गौरांग जन्म भितर भी जादई माधई तांकर परिचय देखि चलबार कथा हला आमे समस्त जिनछु जादव भाई माधव भाई केशव भाई नम बोली कहूछु किंतु जादई माधई काहे के आमे प्राय नहीं जानबार तो ताके जोड़ी करी कहबे दोही पार्टी को गोटे विषय दिया हो तावर बोल भाई प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की विषय धर्मा यहाँ नेक्स्ट पर्यायर धर्मा इति भी तो समय 5 मिनट अच्छे नेक्स्ट पीरियड धर्मा विषय हेतरे तो हमें आधा घंटा देबेले ठीक भल लागबा बोलतु इटा टिके खिचाटना कीर्तन के नहीं आया थका लगी से हे बिले का बोल छे अरे कली जुगर महादान बोल नाम संकीर्तन। कली जुगे एकमात्र पंथा से भगवान के पाइबा लगी रे खाली संकीर्तन द्वारा तांकर नाम गान करले किबा कर्णर श्रवण करले भगवान को प्राप्त करमा। आज्ञा माने बहुत बढ़िया कथा मान कहूछन। हैं सब विषय में जहाँ जान आज्ञा आलोचना समालोचना हेबा आपण माने विचारक महाशय से पर्यालोचना करबे केनडा भूल केनडा ठीक किछि जहाँ जाइन हमें परिवेशन करमा जेनटा नहीं जानते माइनु शिखिकी जिमा बाबू इटा गोटे कला क्षेत्र है कोटंग पान गाँ बोले भी नसरे कथा बहुत बड़ बड़ कलाकार अच्छा जगह ने तेणुक निजर निजर जेतकी अभिज्ञता अच्छे से भितर बाबू नतमस्तक होगी नदीटा पार हो जिमा। बोल भाई प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की। हैं तो छाण कथा बाकी कथा जेहेतु मांग कर लगी राशिचु से वाक्य देवी बीणा पाणी हैं से माँ सरस्वती पूजा अर्चना उपलक्षे जेहेतु आसीचु तांकर पदटी आसुतबार कथा। बोल भाई प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की। सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार। हे बाबू से मांकर पूजा अर्चना चलीचे तांकर विषय भी किसी जना जना कार्यक्रम चली कथा हैं केंदा बतरे आज कोटंग पा गाँ काना कोटंग पानी बोली गाँ अच्छे
ইনে বি চালিছে মাঙ্কর পূজা অর্চনা সমগ্র বিশ্বরে বি চালিছে ঘরে ঘরে পুরে পুরে বলো হ্যাঁ আর 5 মিনিট কে আজ্ঞা হ্যাঁ মনকে মন তো ঘরে ঘরে পুরে পুরে চালিছে মাঙ্কর পূজা হ্যাঁ মাঘ মাস শুক্লপক্ষ পঞ্চমী দিনে মাঙ্কর পূজা চালিছে কেনসিন নি হেলা তো গাঁ কে গাঁ স্কুল গুটে গুটে আছে হ্যাঁ 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 এনে তো হউতবা ছাত্র ছাত্রী মানে যেন পূজা করুছন হ্যাঁ তো এখন আমি জানিছু যে মাঘ মাস শুক্লপক্ষ পঞ্চমী দিনে মাঙ্কর পূজা হাসি বলি কি বলি পুরাণরে বি লেখা আছে সেটা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণরে হ্যাঁ তো সর্বপ্রথমে হ্যাঁ মর্ত্যপুরে এই স্বর্গরে নাই স্বর্গরে তো সেটা দেবাদেবীঙ্কর বাস হয় সেটা হ্যাঁ মর্ত্যপুরে সর্বপ্রথমে মাଙ୍କୁ মা ସରସ୍ୱତୀ মা বাক্য দেবী মা বীଣାପାଣିଙ୍କୁ କିଏ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଇରା ଟିକେ ଭାଇକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ନି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ବେଲେ সমালোচনা করবে যদি নি জানিଥିଲେ আজ্ঞা সেটা ফের আমি আলোচনা করব बोल भाई प्रेम से राधेश्याम बोल श्याम रामचंद्र की जय सरस्वती माँ मोर विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार तुमरी पाई गाउची मुही तुमरी पाई आती नहीं तुमरी पाई गाउची मुही तुमरी तुमरी पाई आती मुई तुमही मके दे पार माँ सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार गीत गाबी बेले भरी जे बाबू काहाक चो आइतबू मोरालो वाहिनी माँ बिना पानी फेर बोलतू का बोलছে सरस्वती माँ मोर विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार तुमरी पाई गाउची मुही तुमरी पाई आती मोई तुमरी पाई गाउची मुही तुमरी पाई आती मोई तुमही मके ते अपार माँ तुमही मके ते अपार सरस्वती माँ मोर विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार सरस्वती माँ मोर ज्ञान विनती मोर विद्यादात्री विद्यार भंडार विद्यादात्री विद्यार भंडार सरस्वती माँ
মোর বিদ্যাদাত্রী বিদ্যার ভণ্ডার বিদ্যাদাত্রী বিদ্যার ভণ্ডার সরস্বতী মা মোর জ্ঞান বিনতি মোর। অনেক কথা মানে আছে তুমি ভাগবত নু পড়ে দেল গুরু মানে অছন টিকে ভাগবত নু আনমা কেন কেন মানে আজ্ঞা মুক্তি পাইলে রাম নাম কে ধরি করি টিকে ছোটিয়া প্রমাণ দেমা গুরু আরে তাহাঙ্ক মহিমা অটে দেবে গোচর মু কাহু বর্ণিবি তাহা ছাড় হীন নর যাহাঙ্কর পা দরদ লাগিলে হল্যা পাষাণ শরীর যে বাবু নারী রূপ হেলা যেউ নামে বাল্মীকি যে ব্রহ্ম ঋষি হেলে অশ্লেষরে রামায়ণ গ্রন্থ কু রচিলে কথা মানে আছে টেকনিক মানে আছে বই পত্র পড়াপড়ি করো তারপরে কীর্তন করবো ভাল লাগবা সম্বলপুরিয়া কবি কা কইলে সম্বলপুরিয়া কবি কইলে আরে অভাবে স্বভাবে মহুলি গনি আপু নিশা এসি ছাড়ি রাম নিশা কেবে না হয়ে ছাড়ি দেলে ভিতর টোটি মারি হেলে গোটে কথা আজ্ঞা ধন যৌবন নুহে চিরদিন নুহে গর্ব হস খুশি ভরা জীবন যাহার ঐত মাটির স্বর্গ এমিতি জীবন জিছে কিয়ে সে ভোগী নাহি জমা নর্ক কীর্তন করুছ টিকে সেটিং কর তোমার তো সেটিং গাহাক বাহা কোন মুই ভেল কেনা ডিপিয়া সঙ্গে মি অকলি আইছে তুমি পাটিটা গুটে ঘরটা গুটে গুড়াটা হে করে গুনি হেউজ জেন্তা বাবাকে হেন্তা বড়ি বলা এ বাবু 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 টিকে রহ কহেমি কি নাই 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 তুমি ছাড়ি দাও সেটা যেহেতু গ্রাহক মহাশয় কইছ যে আজ্ঞা দেখুন প্রথম পর্যায়ে কীর্তনে গ্রাহকর ধর্ম হচ্ছে যে মঙ্গলাচরণ করবার কথা মাতৃপদ বর্ণনা করবার কথা গ্রাহক মহাশয় কৌছন জনতা বাবা কে হেন্তা বড়ি জনতা মাচিস কে হেন্তা খাড়ি বড়ি বাবাকে হেন্তা বড়ি বলে যে বুড়াটাকে কে বুড়ি কে বিয়া করব যে বাঁচবাকে হে দেখ তো বা পুরো টেকনিক দেখো তুমি জনতা বাবাকে হেন্তা বড়ি বুড়াটে হলা তাকে চলাবার লে আইছা গুড়ে তার কো দরকার মরবার লাগলানো বুড়ি বুড়ি খইলে ভাল লাগবাকে হেন্তা কমে বুড়ি পারবা হেন্তা সে ভাল লাগবা ঠিক আছে ঠিক আছে চাচা পূর্বম জন্মম কুতম পাপম ব্যাধি রোগনা পতিতম এতৎ জন্মম কুতম পাপম মর্দন্য ফলা ফল পূর্ব জন্মর কর্ম অনুসারে এই জন্মর ফল और এই জন্মর কর্ম অনুসারে ফল থুয়া হইছে जो जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा फल मिलेगा बालकपन में खेल बुलाए जवानी रंग उड़ाए जब बूढ़ेपन आए तो पिछु मन पहुंचता है वाला कीर्तन के सेटिंग करो কথা মানে কইবা ভাল লাগবা লাগলা কথা মানে হচ্ছে সকাল থেকে 3 দিন কলে বিনা সরে কথা চালি আসো বাবু বাবু রে কলি যুগরে কেবল ভগবানଙ୍କର নাম মাত্র সারা বাইলা তেণু করে শ্রুতি সিন্ধু কাব্যরে খুব সুন্দর ভাবে গোটে পদ আইলা বাবু এ পিলে আরে নাম হটে গতি নাম হটে মুক্তি 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 নাম ছাড়ি দাও गाड़ी लागला ना बोलते केबे तक गाड़ी ना लगवा देना अरे कहदबो गाड़ी लागला ना बोलो छु केते কথা মানে ওদিকে ভাইয়া নাম অটে গতি নাম অটে মুক্তি আর কান বলছে বাবু নামটি সংসারে সার নামটি সংসারে সার নামটি সংসারে সার নামটি সংসারে সার আর কান বলছে হ্যাঁ আরে নাম নাবে বসি ঘোর জল রাশি ঘোর জল রাশি ঘোর জল রাশি নাম নাবে বসি ঘোর জল রাশি ঘোর জল রাশি ঘোর জল রাশি নাম নাবে বসি ঘোর জল রাশি আরে সংসারু হইবু পার 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 সংসারু হইবু পার
নাম নাবে বসি ঘর জর রাশি ই ভব সংসারকে যদি পার হওয়ার লাগি গলে হতে হরি নাম রূপক নাম কুরে বসিবাকু পড়িব মোর ভাই গোটে কথা কହୁଥିଲେ আজ্ঞা যে যদি দিনা কেতে যদি বঞ্চিবু তাহলে কৃষ্ণ নাম ভজবাটা ছাড়ি দে বলিকি কহিলে আরে ভাই তুমি কাঁ বহি পড়ুছ কাঁ বহি পড়ুছ তুমি প্রমাণ করছো এটা কে না কে গাউতলা যে শুনিকি যাইছ কথা লাগুছ এটা কে আরে কৃষ্ণর নামকে থরে খালি ওষ্ট খালি ঠিক মোহরে খালি উচ্চারণ করে জানিথ বা নাই জানিথ মুক্তি আছে আজ্ঞা কেনতা আছে আরে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে 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 সাঙ্গে সাঙ্গে বাজনা উঠবা কামুছে আরে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে করি পাপ করি ন পারি পাপি সেতে পাপ পাপ করি ন পারে পাপি সেতে পাপ কৃষ্ণ নামরে পাপ যেতে যেতকি ক্ষয় আছে আজ্ঞা কৃষ্ণর নামকে থরে যদি উচ্চারণ কলে যেতকি মানে পাপ থিছি যেতকিরে পুণ্য মিলছি যে পাপি চাহবা বলে বি হেতকি তার মানে পাপ করি নাই পারে থরে কৃষ্ণ নামকে যদি উচ্চারণ করবা পাপি চাহলে বি হেতকি পাপ করি নাই পারে আও পহলা প্রমাণ রহলা যে কৃষ্ণ ক্রোধ যোগ স্ন ক্রোধ হচ্ছে আজ্ঞা পাপ স্ন হচ্ছে নাশনকারী কৃষ্ণ নামক যদি আমি উচ্চারণ করমা আমার শরীর মধ্যরু পাপ তাপ দূর হয়ে যাব বহি পড়িছন কি শুনিছন কৃষ্ণ নামকে পরে ভজলা পরে মরবা পরে লোক দেখ বাবুরে এটা গলা কৃষ্ণ তারপরে রাম নাম ভজলে কানা আসি র যোগ আ যোগ ম রাম ত্রিবিজর সমাহার হচ্ছে রাম র যোগ আ যোগ ম হ্যাঁ র রে কে হচ্ছে বাবু র রে হচ্ছেন সূর্য দেবতা অগ্নি দেবতা বাবু হ্যাঁ রে বাবু তো অগ্নি দেবতা যদি র অক্ষর উচ্চারণ করবু অগ্নি দেবতা শান্তি এসন অগ্নি দেবতা শান্তি হলে কানা আসি বাবু হে পিলে হ্যাঁ সবু পত্রে পত্রে আসুথবা বাবু আরে অগ্নি যে সনে সর্বথাই আরে বিচারে ফল মন্দ নাই 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 অগ্নি যেসনে সর্বথাই বিচারে ভাল মন্দ নাহি আজ্ঞা অগ্নি গোটে শ্মশান ঘাট নে জ্বলি পারছি ଆଉ ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ବଲି ପାରସି ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିର ହଉଛେ ଦହନ ଶକ୍ତି ଅଛେ ସେ କେବେ ବିଚାର ନାଇଁ করে যে এইটা মুর্দার পুড়ুছে আর এইটা যজ্ঞ হোম কুণ্ডরে পুড়ুছে বলি অগ্নি কেবে বিচার নাଇଁ করে হেন্তা সূর্য দেবতাকে যদি তুমি যদি ডাকব এই রা অক্ষরকে যদি উচ্চারণ করব এই শরীর মধ্যরে যেতে পাপ তাপ হেসি সবু পাপ তাপ জলি পড়ি পাউঁশ হয়ে যাব এটা গলা র অক্ষর র যোগ আ যোগ ম হ্যাঁ আরে হচ্ছেন বাবু সূর্য দেবতা সূর্য দেবতা এটা গলে পহলাটা অগ্নি দেবতা এটা সূর্য দেবতা সূর্য দেবতাকে যদি তুই সব নীতিদিন পূজা করবু সে ভগবান কানা হচ্ছেন দেহর তেজকে বড়াই দেসন তারপরে রহলা ম অক্ষরে হচ্ছেন আজ্ঞা চন্দ্র দেবতা চন্দ্র দেবতাকে যদি শান্তি কলে মনকু শীতল প্রদান করছন ঠান্ডা প্রদান করছন এন্তা যাহা তাই কথা লাগবার লাগে নেই করন হ্যাঁ এটা হচ্ছে রাম রাম শব্দকে উচ্চারণ করবো বলে এতকিটা জিনিস মিলি পারছি কাଣା করবা ভাই
इटा से लोरिया पाली गए कटंग पान के पर 5 बरस आले नो एंता करथिले गए बाप रे कीर्तन का हला करो भाई बोल कथा है हाँ 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 केंदा लागू छे हाँ 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 ए बाबू छाड़ी दो जास तो बाबू रे हाँ हाँ जेहेतु आज गाँव रे अनेक भाई माने किछि किछि पैसा चांदा करी करी जेहेतु माँ सरस्वती भाग्य देवी पूजा अर्चना करिछन ये ग्रामर मंगल लगे सर्वप्रथमे गायकर कर्तव्य होचे गोटे मंगलाचरण करवार तार परे जीव जनता बाबा केहता बड़ी करबो हाँ तो का बोलছে बाबू क्या बोलছে अरे पद्म बंधु रिपु कन्या साकन्या जस्यवाल पद्म बंधु रिपु कन्या साकन्या जस्यवाल अरे दश हर रिपु कांत अरे स्वकांत बरद पद्म बंधु रिपु कन्या साकन्या जस्य बल्लभा पद्मर बंधु होचंती आज्ञा सूर्य देवता सूर्य देवता रिपु होचंती आज्ञा पर्वत पर्वतंकर कन्या होचंती पार्वती पार्वतींकर स्वामी होचंती देवदेव महादेव देवदेव महादेव तांकर गलार आज्ञा नागसर्प धारण करिथांती नागसर्प काहार बैरी नागसर्प होची गरुडर बैरी गरुड़ काहार वाहन से भगवान विष्णुंकर वाहन से भगवान विष्णु ये ग्रामर कमिटी दूर दूरांतर आसीथिबा समस्त भक्त मानकर जज महोदयंकर एवं उभय कीर्तन्य मंडली समस्तंकर मंगल विस्तार करंतु भोल आनंद एकबार हरि हरि बोल बाबू रे गोटे कथा है बाबू जे आज्ञा माने आज के हमको गाँव के निमंत्रण कर आम आज्ञा निजे के निजे बहुत गर्वित आज्ञा कहला जे आज जदि आज्ञा जदि निमंत्रण नहीं करते आमे भी जाके कथा पटिया आज्ञा उड़ी उड़ा के सी पड़ी दोनों जे आज्ञा माने आज के सुजोग सृष्टि करछन जे भगवान गुण कीर्तन करवार लगी आज्ञा मान प्रचेष्टा बोल रे आज भगवान गुण कीर्तन आम करूँ तेणु भक्त काम छे निजे के भागवत न आसुचे बाबू बहुत पद अरे धन्य जी पन आज मोर अरे धरी गोविंद पयर गोविंद पयर गोविंद पयर अरे धन्य जी मन आज मोर जीवन आज मोर हरि गोविंद पयर गोविंद पयर हरि गोविंद पयर धन्य जीवन आज मोर धरिली गोविंद पयर भगवान कृपा बोल रे आज हम से गोविंद नाम से पयर के धरी बाबू बुझे अरे कृष्ण मूर्ति भगवान मूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन केवल नाम संकीर्तन केवल नाम संकीर्तन कृष्ण
মূরতি ভগবান কেবল নাম সংকীর্তন্য হ্যাঁ তো বাবু রে সময় সরবারকে আসলানো হ্যাঁ তো বাবু রে সর্বপ্রথমে ভক্ত আজি মাতাঙ্কর পদ চিন্তা করবা হ্যাঁ তো বাবু মাতা কেতে প্রকার অছন যে বাবু রে মাতা তো হচ্ছেন এক তাঙ্কর রূপ অনেক তথাপি তথাপি আজ্ঞা কবি সাতটা মা কু সম্মান দিয়েছন কে হচ্ছন আরে আদ্য মাতা গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপতি আরে গাভী ধাত্রী ধরণী আরে সপ্তেষ্ট মাতার সুত যে কবি বাবু রে সাতটা মাকে শ্রেষ্ঠ করেছন কাকাকে আদ্য মাতা গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নী চ গাভী ধাত্রী ধরণী চ সপ্তে চ মাতার সুত হ্যাঁ তো আজি কাଣା হয়েছে সেই মাতা সরস্বতীঙ্কর পূজা অর্চনা চালিছে তো ভক্ত আজি সেই মাতা সরস্বতীঙ্কর গুণ কীর্তন গান করি বাবু তার গন্তব্য পথরে যা তো পদ কাম হচ্ছে এ পিলে পুত্রা দেখি করি টিকে হরে মরাল বাহিনী বিনা পানি মরাল বাহিনী বিনা পানি বাক্য দেবী মা সরস্বতী বাক্য দেবী মা সরস্বতী মরাল বাহিনী বিনা পানি মরাল বাহিনী বিনা পানি ভাগ্য দেবী মা সরস্বতী ভাগ্য দেবী মা সরস্বতী এ বাবু মোর ভাই গোটে প্রশ্ন রখিলে যে কহিলে যে সরস্বতী কে সর্বপ্রথমে কে পূজা করলে বলি আজ্ঞা সরস্বতী যেতেবেলে আবির্ভাব হয়েছন দুনিয়ারে সরস্বতী জনে বিদ্যার অধিপত্যান বলি কেহি নেই জানতে যেন দিন ধানে মহামূর্খ কালিদাস সরস্বতীঙ্কর বর প্রাপ্তি হয়েছিল সেদিন সারা জগৎ জানলে যে মাতা হচ্ছেন বিদ্যার অধিপত্যান বলি হ্যাঁ আর সেই জায়গা না আজ্ঞা কালিদাস প্রথমে পূজা করেছিল মাতা সরস্বতী কালিদাস প্রথমে পূজা করেছিল ট্যাংটা পান বর্ষিবা নেই বর্ষে নেই এ বাবু তুমি যেনটা মতে পচরাউছ হেটা খালি তুমি উত্তর দেই দেখো হেটা তোমাকে কেনটা খালি গুন্দলামি খালি তুমি দেখুথব হে যেন কথা তুমি কহিমি বলছো কেনি হেটা মতে বি জনা আছে মতে বি জনা আছে তুমি যেনটা বলি কହୁছ তুমি যেন কথাকে তুমি উত্তর দেব যোগ্যতা আছে বলে উপরকে পর্যায়ে উঠাব দেখব হেটা বি নুহে তুমি যেনটা ভাবিছ হেটা নুহে এখান বি কাটিকি কহিমি মুই তো বাবু রে সর্বপ্রথমে কালিদাস পূজা করছিলে হ্যাঁ আর যে কালিদাস যেন পূজা করছিলে যে কাঁ বলিকি পূজা করছিল বন্দনা করছিল সরস্বতী কু জানিছ বেলা শ্লোকটা টিকে উচ্চারণ করে দেখো সভা ভিতরে আর যদি নাই জানি বলবো বেলা শ্লোক মুই উচ্চারণ করবি হ্যাঁ হ্যাঁ এ পিলে হ্যাঁ বলছে আরে মরাল বাহিনী বিনা পানি মরাল বাহিনী বিনা পানি বাচ দেবী মা সরস্বতী বাচ দেবী মা সরস্বতী মরাল বাহিনী বিনা পানি মরাল বাহিনী বিনা পানি বাচ দেবী মা সরস্বতী বাচ দেবী মা সরস্বতী হ্যাঁ কাম বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ টিকে ধীরে ধীরে আসব সরিগলা